देखो, जस्मय दातुं चुरं चुरभन्नं गोपीनाथ क्षीरचोरा भी अद्भुत, क्षीरचोरा भी अद्भुत गोपाल पादोराशि दासन जत प्रेमना तत् माधवेंद्र न तस्मी। वही माधवेंद्र परिपात को हम प्रणाम करते हूँ, जिनके लिए भगवान एक कटोरी खीर चोरी किया, वही माधवेंद्र परिपात को हम नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। Here, pranam mantra of Madhavendra Puripad, composed by Srila Krishna Das Kaviraj Goswami Pad. What he said very clearly explained that Madhavendra Puripad, we know devotees, they are begging to serve Krishna. Devotees, they are stealing for Krishna's services. But here, Krishna himself is stealing for devotee service. How? If you look at the history, then you can see. Then you can see Madhavendra Puripad, the devotee of Lord. In mind he was thinking that 12 bowl of sweet rice, Shirishara Gopinath, that Gopinath Pujari, they are offering every evening. If I have little bit of the kheer, means sweet rice, able to get the taste, if I am able to get the taste of the sweet rice, then I can make for my Gopal. Just he expressed his desire. After that he felt shy. Why he felt shy? Because he took vow not to beg from anyone. In order to fulfill the devotee's desire, Gopinath, we know Gopinath is a deity. Outwardly looks like stone deities, made with stone. But devotee's devotion, that deity can speak. Deity can walk. Deity can still. So much history is there. So here, in order to fulfill the Madhavendra Puripada's desire, so one bowl of sweet rice, Gopinath stole. Therefore his name have been changed. Even if you go there still now, if you ask them, ask villagers, where is Gopinath temple, they don't know about it. But as soon as you ask them Khirchora temple, immediately they recognize this temple. So nowadays, if someone using in our name thief, this word thief, Joydev Prabhu will angry. What? I'm not stealing anything, right? But here, Bhagavan, Supreme Lord Krishna, in order to fulfill the desire of
his devotee, he stole one bowl of sweet rice. Therefore, his name have been changed. Chir Chora. Chir means sweet rice, Chora means thief. If anyone say thief Raseshwari, immediately she will react. Am I right? She will react. But here Lord, ready to change his name. So Lord become thief because of Madhavendra Puri. Therefore I humbly paying obeisance to Madhavendra Puri. Why Madhavendra Puri very special? Oh, it's this flower. बता दो जी. You know this marigold flower, this marigold, right? Marigold flower I have some allergic reaction. So anyway, just look. So this incident explained by Srila Krishna Das Kaviraj Goswami. Actually, Krishna Das Kaviraj Goswami explained the incident when Lord Chaitanya going to Jagannath Puri with 4 devotees. At that time, the Lord Chaitanya explained that Ishvara Puri, he explained that history to him about Madhavendra Puripada's history. Therefore, we can say, এই মতো মহাপ্রভু চলিলা নীলা চলে, চারি ভক্ত সঙ্গে কৃষ্ণ কীর্তন কুতূহলে. 4 devotees he took with him and chanting a static manner. 4 भक्त लेकर के महाप्रभु चल रहा. कहाँ पे? नीलाचल. कहीं फालतू बात करते करते नहीं, पूरा कृष्णा कीर्तन में गदगद होकर के जा रहा. स्टैटिक मैनर chanting and going ahead towards Nilachal with 4 devotees. Nowadays, even 4 devotees don't want to chant Nagar Sankirtan, but Lord Chaitanya saying us, Kirtan based on the numbers, actually based on purity. চারি ভক্ত সঙ্গে কৃষ্ণ কীর্তন কুতূহলে, ভিক্ষা লাগে একদিন 1 গ্রাম গিয়া, আপনে অনেক অন্ন আনিল মাগিয়া. Once Lord Chaitanya himself in a village, he begged so much quantity of ingredients, rice, vegetables, he begged. Therefore he says, ভিক্ষা লাগে একদিন 1 গ্রাম গিয়া, আপনে অনেক অন্ন আনিল মাগিয়া. অনেক অন্ন মানে many vegetables, many rice, wheat. পথে বড় বড় দানি বিঘ্ন নাহি করে, তা সবারে কৃপা করি আইলা রেমুনারে.
देखो महाप्रभु, how Mahaprabhu came from Bengal to जगन्नाथ पुरी, साथ में कुछ खाना पकाया, खाना पकाने के लिए कुछ लिया नहीं। How, my language becomes switch, you know. So I have to be careful. You know this, we are Mahaprabhu not taking any kind of store with him. Stove for cooking, nothing. Completely empty hand, based on begging. This is the nature of sannyasi. But nowadays, we have everything. Still, we are thinking where to stay. My room is AC or not, right? My room have AC or not? AC means air condition or not? Clean or not? There is no room, no food. Everything you have to beg. In that way, Lord Chaitanya came to Jagannath Puri. Wherever village is begging, whatever accumulated the food, accordingly he arranged, he cooked, and they are feeding themselves. But on the way, once it was huge quantity of foodstuff accumulated. And every day like that. Actually, if we really depending on Lord, you can see there is no deficiency. There is no deficiency of food, deficiency of cloth, deficiency of accommodation. I think which nowadays renowned, they have more luxury, we can say accommodation, luxury food, luxury outfit. Am I right? Am I right or wrong? Just to think about it. Because the Lord is such a merciful, He always arranges everything better for His devotees. If we believe in Lord, we are pretending, especially I am a pretender. I am pretending like a Lord's devotee, and you can see my accommodation in Mayapur, my accommodation in Vrindavan, my accommodation in Jagannath Puri, my accommodation, all the places where I am going, everything out of my expectation. How is it possible? Because the Lord is extremely merciful. If we believe Lord, and if we surrender to Lord, Lord give us everything, whatever we needed. So, abhi thoda, I have to speak in Hindi language because there are 3 languages. Yeah, very difficult to. So, अभी हम सबको सोचना चाहिए, हम लोग यहीं पे आया, सब कुछ लेकर के आया, खाना लेके आया, खाना नहीं तो पैसा भी है, बाजार से खरीद करके पकाने वाला लोग को भी लेकर आया, पकाने वाला
कई लोग बताएगा तो चलो पका के दो। अभी मंदिर का लोग जो लोग लेके आया जोगेश्वर प्रभु बोलेगा ए औरत सब साथ में एक करके मिल करके पका लो, क्या सोचेगा तुम लोग? हम पैसा सब दिया, हम क्यों पकाएगा? हम घूमने के लिए आया यहीं पे न क्या? लेकिन महाप्रभु को देखो, महाप्रभु जब संन्यास हो लेने से बाद जब मायापुर से जगन्नाथपुरी जाने के लिए सब तैयार हो करके जब आ रहा, सब उसी समय क्या हुआ? उसी समय 4 भक्त लेकर के आया, साथ में खाना भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो खाना मिले कैसे? खाना के लिए गांव-गांव जा कर के भीख मांगा, पकाने के लिए लकड़ी को जंगल से लेकर आया, लकड़ी के द्वारा पकाया, पकाने से बाद तब भगवान को भोग लगा के खाते थे। इस प्रकार तकलीफ उठाया। लेकिन हम लोग कोई तकलीफ उठाने के लिए शिकार नहीं, लेकिन भगवान देखो कितना प्यारा, भक्तों भगवान के लिए कितना प्यारा। देखो भगवान भक्तों के लिए चोरी किया, भगवान भक्त को उद्धार करने के लिए आ रहा। कहाँ से? कहाँ पे? जगन्नाथपुरी में आ रहा। जगन्नाथपुरी में आने के लिए कितना तकलीफ उठाया, कोई गाड़ी नहीं था, पैदल आ रहा। आते आते जो गांव मिले, गांव में भिक्षा मांगे, पका के जो भिक्षा में मिला, तो एक एक दिन इतना भिक्षा मिलता थे तो खा नहीं सकता, पका के सब बांट देता। फिर से गांव में जा कर के भिक्षा करते थे। हमारा पता है 1993 साल में मैं, हमारा साथ और 2 गुरु भाई रामहरि प्रभु नेपाल के रहने वाला और भागवत प्रभु, उस समय भागवत प्रभु था, बाद में भागवत महाराज हुआ, और गुरुजी एक एम्बेसडर कार किराए पे लेकर के वृंदावन दर्शन के लिए निकला। सुबह हम लोग जब संकेत में आया, उसी दिन संकेत कुंज, मतलब बरसना नंदगांव का बीच में एक कुंज, एक जगह है संकेत कुंज, जहाँ पे भगवान का संकेत में राधा रानी का संकेत मिलने से भगवान कृष्ण जी नंदगांव से भाग का जाता रात को। तो उसी में आने से बाद, उसी जगह पे आने से बाद गुरुजी बोल रहा तेज से भूख लगा। देखो कहाँ पे कोई मिलेगा कि? देखो गुरुजी को उम्र 95 साल हो गया, तेज से भूख लगा। गुरुजी बोला तो हम तो गुरुजी के साथ ही है, रामहरि और भागवत दोनों चला गया। गुरुजी ऐसा भी बोला, यहीं पे गन्ना का जूस मिलता बहुत, गन्ना का जूस मिलेगा कि? उनका अच्छा हुआ। तो भागवत महाराज, मैंने भागवत महाराज, लेकिन उसी का भागवत प्रभु थे, वो चला गया। गन्ना का जूस खेती में चला गया, गन्ना का जूस मिलेगा कुछ। एक जगह पे जाने से बाद
एक बाल्टी भर के गन्ना का जूस गुरुजी को ले दे दिया, बाल्टी भर, बड़ा बाल्टी भर। मांगा तो थोड़ा सा, एक गिलास मांगा था, एक बाल्टी भर के दे दिया, बड़ा बाल्टी, 10 लीटर का बाल्टी होगा। और रामहरि प्रभु जी भी 15 मिनट में कई घर घूम के कम से कम 10-15 चपाटी, गरम चपाटी, पहले पका के रखा था ऐसा नहीं, गरम गरम बना के दिया, घी लगा के अचार दे करके दिया था। ऐसा ही हम खुद भी देखा, तो ऐसा ही रिक्शा हम लोग क्या किया, कुछ खाया, आजू बाजू में जो लोग आया साधु को दर्शन करने के लिए, उसको सब बाकी सब खाना दे दिया, माधुपुरी जो मिला था सब दे दिया। लेकिन गन्ना का जूस मैं तो बहुत पी लिया था, मीठी गन्ना का जूस, और मिला, दोपहर में मिला, हम ऐसा खुद दिखा। दृष्टांत तो ऐसा है, भगवान भक्तों का सेवा के लिए पूरा तैयार है। हम लोग का विचार ऐसा हो गया, भगवान का सेवा में हमारा दिल को निछावर करने के लिए तैयार नहीं है। दिल को निछावर करना चाहिए। So anyway, in this regard about the begging, I remember in 1993 we hired one ambassador car because Gurudev wants to see the Vrindavan. In 1993, myself, Gurudev, Ramhari Prabhu and Bhagavat Prabhu. Later on he became Bhagavat Maharaj. 4 people together in the car, we are going for that Vrindavan, few places, with my spiritual master, with an ambassador car. It's not our own car, rented car. I remember that time he took 500 rupees. Whole day morning, we started, morning 7 o'clock started, return 6 p.m., 5 a.m. to 6, almost 13 hours we were in the car, with no prasadam with us. When it was around 12 noon, we reached Sanket Kunj. Sanket Kunj is a place in between Barshana and Nandogaon. Sanket means signal, where Radharani prepared by Brinda Sakhi, when Radharani completely prepared by Brinda Sakhi, that time signal given by Radha's group. Then Krishna from Nandogaon, hidden away midnight, coming to meet with Radharani at that kunj, that grove, that is the place. That is the place. So Guruji, Gurudev, just express his desire to us. He is extremely hungry. Is there any way to get some madhupuri? Myself, I have to be with my spiritual master because I am the responsible to look after him. But immediately Ramhari Prabhu jumped to beg the madhupuri. In 15 minutes he brought this hot chapati with pure ghee, smeared with pure ghee, and pickles, mango pickles, lemon pickles, that's all. In between also, Gurudev expressed his desire, I have desire to drink some
sugarcane juice. The sugarcane juice, to collect the sugarcane juice, by Bhagavat Prabhu left to the agriculture field where the sugarcane there, or the juice machine was there. So within 10-15 minutes, he brought a full bucket, 10 liters sugarcane juice, full bucket. So much. This is my experience I'm talking about it, you know. For the service of Lord and for the service of Lord's devotees, pure devotee, if you go any places, no need to beg anything. No need to think about it. People will give us. Lord actually giving us through someone, right? Sometimes Lord Himself bringing them. Lord is such a merciful, Lord has such loving affection. Lord has such a loving affection for His devotees. But we are not ready to surrender to Him. Our faith is flickery faith, flickery. Sometimes so much, sometimes floating. Not so much enthusiastic. In all the history, whatever Krishnadas Kaviraj Goswami explained, it is not a story, it is teaching. This Madhavendra Paripad, subjective, fact is there. In the fact also teaching is there, surrender teaching. How to surrender. So therefore we have to be very careful. When we are observing the devotional path, we have to be very careful about the devotional service. So anyway, Mahaprabhu gradually reached Ramuna, begging, village, go begging, cooking, honoring Prasad. The next day again walking. In that way, Mahaprabhu इस प्रकार धीरे धीरे रेमुना में पहुंच किया, भिक्षा किया, गांव में जाकर भिक्षा किया, भिक्षा में जो मिला वो पकाया, जो जरूरत था उससे ज्यादा मिलता, जो ज्यादा था सब दे देता। हम लोग तो पैकेट में लेकर के घूम रहा ना, जब नहीं मिलेगा तब हम लोग एक काम में आएगा, ये चीज काम पे आएगा। ऐसा नहीं सोचा। भगवान कभी दिन भक्तों को कमी नहीं देता, पूरा करके देता, लेकिन हमारा विश्वास नहीं। शरणागति का अभाव होने से विश्वास का अभाव हो जाती है। गोपाल जिस तरीका से देखो पूरा दिल को निछावर कर दिया। नामा क्या? गोपाल नाम सुना कुछ ने? गोपाल को देखा? कोई कहाँ? अच्छा देखो, दिखाओ, मुख दिखाओ। देखो भिक्षा लागी एक दिन एक गाम गिया, अपने अनेक अन्न आनिलो मा गिया, पथे बड़ो बड़ो दानी विघ्न नाही करे, तासबारे कृपा करी आयला रे मुरारे। जो भक्ति जो लोगों सब दान किया महाप्रभु को, महाप्रभु सबको कृपा किया। देखो दिल खोल करके तो दान करोगे तो तब भगवान लेगा। दिल में कोई खोट रख के
बाहर में दिखाने के लिए कोई देगा तो वो चीज भगवान लेगा नहीं। एक कहानी है, 1990 साल में हम गुरु जी का सेवा में थे, चैतन्य गौड़ी मठ कलकत्ता। तो क्या हुआ, 4 बजे, करीबन 4 बजे एक विधवा महिला आकर के गुरु जी को पूछा, गुरु जी बोले महाराज हम जो रुपया दिया था आपको तुलसी देवी का मंदिर बनाने के लिए, अब बनाया तो और बनाया तो ठीक है, लेकिन हमारा पति का नाम लिखने पड़ेगा वहीं पे। हमारा पति शरीर छोड़ दिया, पति का स्मरण, पति का स्मरण, पति के लिए स्मरक लिपि मतलब एक साइन बना के उसी मंदिर में रखना चाहिए। गुरुजी कुछ नहीं बोला। गुरुजी हमको बुलाया, बुला के वो पूछा कीजिए हम लोगों के पास की जो रुपया वो दिया था वो रुपया है तुम? तो पूछा कितना रुपया दिया था गुरुजी को? 4000 रुपया। तो गुरुजी बोला हमारे पास है तो उनको दे दो, पैसा दे दो, वापस कर दो। विधवा बोला क्यों क्यों क्यों? बोलो देखो दिल में कोई आशा लेकर के भगवान को दान करोगे तो भगवान दान तो नहीं लेगा। वो दान हम लेकर के तुमको धोखा हम दे नहीं सकता। तुम काम करो, रुपया वापस लो और तुम जा कर के जो लोग करने के लिए शिकार है तुम्हारा पति का नाम लिखा देगा उनको पास दे दो, वो अच्छा होगा। है कि और बात समझ में आया कि पूरा दिल को निछावर करके दान करना चाहिए। दान तो नहीं, भगवान को देना चाहिए। भगवान का सेवा में लगाना ये सबसे अच्छा शब्द है। सब कुछ भगवान का, ये दुनिया में जो कुछ देखो सब भगवान का। भगवान का चीज लेकर के हम लोग सोच रहा है हम दे रहा, हम देने का मालिक नहीं। हमारा यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यही कर्तव्य है कि ये भगवान का सेवा करना। जो चीज हमारे पास है वो सारी चीज लेकर के भगवान का सेवा करना, यही हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, यही हमारा कर्तव्य है। You know, I explain one thing that if we are not offering Lord wholeheartedly, if you offer anything with a motivation, Lord will not accept any service from us. In this regard, I am just trying to explain you one incident. It was 1990. I was my spiritual master's servant. Still, I am servant of my spiritual master. It's not like I was, not I am. I am not now. It's not like that. I am still his servant. So, at 4 a.m., around 4 a.m., one widow came and asking to Gurudev, Maharaj, once I gave you 4,000 rupees for preparing one Tulsi Devi's temple. If already prepared, I want to put my husband's name plate over there because my husband expired, for his memory, you know. So my spiritual master immediately asked me, do we have 4,000 rupees right now? I say, yes, we have. Then he said, ordered me to give her back the 4,000 rupees. Why? But actually he said like that, give her back.
Then that widow immediately asked, why Maharaj, why? Then Gurudev was telling her, Supreme Lord not accepting any service if you have any kind of motivation there. Only one motivation, to serve Him. If you have other motivation, material expectation, Lord not accepting anything. So Gurudev explained to her, Mother, widow, woman, call her Mother, I don't like to cheat you. With your present expectation, Lord will not accept service from you. So how can I cheat you? Better you can take the money and find someone who is ready to make a temple and put your husband's name in the temple. Make a temple, husband, in your husband's name. If anyone agree to do that, just you give it to him. So, this is the situation. Therefore, we have to be careful about our actual service mood. What is your mood? Really to serve Lord? Or something else? If you have some motivation there, material motivation is there, then Lord not accepting anything, just like cheating. So we have to be very, very careful to serve. We have to think about, oh Lord, please accept my service. I am unqualified. But nowadays what we are thinking? We are giving donation. Is it possible for you to give any donation? Like a Vishwambar Prabhu, look, like a Vishwambar Prabhu. Everybody says, here, Vishwambar Prabhu, you know Vishwambar Prabhu, Bangladeshi Vishwambar Prabhu. Everybody say he is supposed to come but he is not coming. Then I said to them, he is not coming, not Madhavendra Puripad, Gopal not bringing him here. What is true? Whatever issue, that's the matter. Matter is, if we determine to visit that place, holy place, then Lord always inspiring us to come. When we are not feeling in any inspiration to come to a holy place, that means Lord not bringing you here. The Lord doesn't want to bring you here. Therefore, you make some issue. Am I clear? Am I clear, Maharaj? अभी हम एक तो दृष्टांत तो दिया, हम कभी कभार हम लोग बोल रहा कि जे हम लोग माने दान कर रहा, हम जा रहा कहाँ पे ना धाम पे जा रहा। कभी कभार हम लोग जाने के लिए कोई इशू बना के, मतलब वो जाने से हम नहीं जाएगा। कोई लोग आया बोला वो जाने से हम नहीं आएगा, तो हमारा विश्वम्बर प्रभु है, वो आने का बात था, लेकिन अभी आया नहीं। क्यों? कोई इशू बन गया। क्या इशू बन गया उनका दिल में पता है, बाद में पता हमारा चला। तो सब लोग बोल रहा विश्वम्बर आने का बात था लेकिन आया नहीं। तो हम बोला कि विश्वम्बर आया नहीं ना, माधव मंदिर में गोपाल जी विश्वम्बर को लेके नहीं आ रहा। कौन? अच्छा, हम लोग करने वाला कुछ नहीं, भगवान के लिए करने वाला हम लोग कुछ भी नहीं। भगवान जब सेवा लेगा
भगवान का धाम में जाना एक भी सेवा है, भगवान का दर्शन करना एक सेवा है, भगवान का नाम करना एक सेवा है, भगवान का जो कुछ करो भगवान का सुख के लिए वही सेवा हो जाता। भगवान का दर्शन करने के लिए जाना ये भी एक सेवा है। इसलिए भगवान जब हम सबको कृपा करके लेके आएंगे तब हम लोग आ सकते हैं। विश्वंभर आया नहीं, विश्वंभर को माधवेंद्र पुरीपाद का गोपाल ठोका मार दिया आने के लिए, इसीलिए नहीं आया। मैं समझ में आया कि लाइव तो है तो इसीलिए बोल रहा हूं। सबको सोचना चाहिए भगवान का धाम दर्शन करने के लिए हम सबको दिल को निछावर करना चाहिए, कोई इशू बनाना नहीं चाहिए। तब भगवान का धाम दर्शन होगी, भगवान का सेवा होगी। देखो घर में कितना झगड़ा होता पति पत्नी मिलके, लेकिन बाद में फिर मिल हो गया। क्यों? करना चाहिए, घर तो नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार भगवान का सेवा भी करना चाहिए, झगड़ा को टालना चाहिए, अलग अलग विचार को टालना चाहिए न। क्या नहीं टाल सकता तो कभी दिन कुछ भी नहीं होगा, भगवान सेवा नहीं लेगा। कोई इशू बना के भगवान का सेवा का ठोका मारोगे तो भगवान कभी दिन सेवा नहीं लेगा। सेवा का नाटक तो हो जाएगा लेकिन सेवा नहीं लेगा भगवान, न क्या। इसलिए भगवान का सेवा के लिए दिल से मगना चाहिए कि सेवा दीजिए, सेवा दीजिए। तब भगवान जब सेवा लेने के लिए कृपा करेंगे हम सबको, तब कर सकता। मगना चाहिए, इशू मत बनाओ। तो अभी प्रभु आ गया रेमुना में। रेमुनाते गोपीनाथ परम मोहन, भक्त करी कइल प्रभु तार दर्शन। तार पाद पद्म निकट प्रणाम करिते, तार पुष्प चूड़ा पड़िल प्रभुर माथाते। पुष्प चूड़ा चूड़ा पाइया महाप्रभुर आनंदित मन। बहु नृत्य गीत कइल लइया भक्तगण। So Mahaprabhu gradually reached Ramuna Mandir with 4 devotees and humbly paying obeisance, prostrated obeisance. When Mahaprabhu paying prostrated obeisance, at that time, Pushpa Chuda, flower crown, from the Lord, flower, Lord head, forehead, is fall on the head of Chaitanya Mahaprabhu. Pushpa Chuda. Pushpa means flower, Chuda means crown. Crown made with flower, fragrance flower. I think you can see in South India, there is some fragrance flower, belly flower. I don't know English called jasmine. That flower available. So very nice fragrance also. I love it. That Pushpa Chuda fall on the head of Lord Chaitanya. Fall on the ground. Naturally, why? Because the Lord, which Lord Chaitanya?
Krishna himself is Lord Chaitanya with the mood of Radha. Krishna coming to visit Krishna. Right? In order to prove who is paying obeisance, it is non-different from me. So his crown, therefore, this is my explanation, not anybody explain about it. In order to prove it, Lord, who is sitting in the Singhasan, is fall its crown to this movie Krishna, Chaitanya Mahaprabhu. And as soon as it happened, the Supreme Lord Krishna explaining to us, I am coming here for Sankirtan movement, spreading my Sankirtan movement. Therefore, Lord Chaitanya started to manifest Sankirtan with a static manner. And imagine, everything have meaning. Inner meaning is there. If you just know this, like a sandalwood, how much you rub, that much you get fragrance. So how much you dedicate, that much Lord will reveal in your heart His inner meaning of their each pastimes. तो लॉर्ड चैतन्य धीरे धीरे तो पहुंच गया रेमुना में आने से बाद लॉर्ड चैतन्य जब प्रणाम किया भगवान को, क्षीरचोरा गोपीनाथ को जब प्रणाम किया, प्रणाम करने के साथ साथ कृष्ण का चूड़ा, सिर पर जो चूड़ा था, चूड़ा गिर पड़े महाप्रभु का सिर पर। प्रणाम किया ना, चूड़ा गिर पड़े। चूड़ा गिरने से बाद उनका तो दिल गदगद हो गया। गदगद होकर के नृत्य करने लगे। क्या अर्थ, क्या अंतर्निहित अर्थ क्या है क्या? तो महाप्रभु कौन? महाप्रभु खुद कृष्ण। तो कृष्ण लेकिन राधा रानी का भाव लेकर के जन्म माने आविर्भूत हुआ। तो वहीं पे सिंहासन में खड़ा होने वाले जो गोपीनाथ और चैतन्य महाप्रभु दोनों अलग नहीं, अपना चूड़ा को चलन तो जो कृष्ण उनका सिर पर लगा दिया। उसके बाद उनका इसी दशा लेकर के आविर्भूत होने का कारण क्या है वो दिखाने के लिए साथ साथ नित्य कीर्तन करने लगे। स्टार्टिंग माने वाला पूरा गदगद होकर के नित्य कीर्तन करने लगे। क्योंकि महाप्रभु माने कृष्ण महाप्रभु रूप लेकर के आया। क्यों? इस कली युग में सबको संकीर्तन मूवमेंट, संकीर्तन में दिल को निछावर करने के लिए उत्साह, सबको उत्साह देता, माने सबको उत्साह देने के लिए तो दिल को निछावर करो। कहाँ पे? संकीर्तन में। क्यों? ये युग संकीर्तन का ही युग है। ये युग संकीर्तन का युग है। फालतू बात करने का युग नहीं। लेकिन हम लोग सब फालतू बात करने के लिए पूरा जिंदगी को फंसा दिया। ना क्या? कितना फालतू बात होता मंदिर में, देखो ना, झगड़ा किस लिए होता? फालतू बात के वजह से तो झगड़ा हो रहा ना का। इसलिए हम सबको सोचना चाहिए आने का कारण क्या है।
कारण तो एक ही है, ये दुनिया से भागना रहना नहीं। हमारा विचार क्या है? रहना, भागना नहीं, लेकिन भागने पड़ेगा ना। क्या जो कुछ भगवान के मंदिर में जाओ, क्या मांग रहा? बोल रहा नहीं, बोला कि जब भगवान हमको आपका सेवा में लगा दो। इसके अलावा हम लोग क्या बोलता? भगवान बोलता, भगवान के पास जाकर के ऐसा बोला, भगवान आपका सेवा के लिए हमको तो बड़ा बड़ा मकाम दीजिए, बिजनेस को बढ़ा दीजिए। कभी दिन ऐसा सुना नहीं जे भगवान इस संसार में हम फंस चुका, छुटकारा दीजिए। आप बोलता क्या? बोलता? हाँ, दिल से बोलता कि बहुत कम ही लोग हैं दिल से पुकारने वाले, चीज पुकारने वाले बहुत कम ही लोग हैं, लेकिन वो करना चाहिए। और एक तो याद आ गया, वन मोर इंसिडेंट आई रिमेंबर नाउ। once my grand spiritual master, His Divine Grace Srila Prabhupada Bhakti Siddhanta Thakur, only 6 months old. It was the chariot festival. Jagannath Dev chariot festival. Jagannath the chariot not moving, not ready to move. Where Srila Prabhupada Bhakti Siddhanta, baby form of Lord Prabhupada Bhakti Siddhanta was there. He doesn't know, Jagannath doesn't want to move. 3 days constantly standing in front of the Srila Prabhupada's door. And Bhaktivinoda Thakur manifests Sankirtan, arranged some Sankirtan team in front of Jagannath. The 3 days almost going to over. Then Srila Prabhupada's mother, Bhagavati Devi, out of curiosity, she has desire to see. So 6-month baby, Srila Prabhupada, she kept on his arm and she went to see the Jagannath on the chariot. As soon as Jagannath saw his pure devotee, Srila Prabhupada Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, 6 months old, one garland fell down from Jagannath. And that garland, as soon as Panda, means priest, offered to that baby Srila Prabhupada, then chariot started to move. That means Lord was waiting to bestow His mercy to His pure devotee. So when someone coming and one garland fall down from Lord, you have to know that is good symptom, this is for him. So everybody ecstatic manner, everybody happy. Chariot moving, garland fall. You have to know about it. सुनिए, हम अक्सर हमारा याद आ गया, प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत जब 6 महीना के थे, उसी समय अन्नप्राशन होता ना। क्या तो क्या हुआ, जगन्नाथ देव का रथ यात्रा का समय जगन्नाथ देव प्रभुपाद जी का द्वार पर आकर खड़ा हो गया। उनका रथ खींचने से भी नहीं जाती, एक जगह पे खड़ा हो गया 3 दिन। और भक्तिविनोद ठाकुर
संकीर्तन का दौल लेकर के कीर्तन लगा दिया। 3 दिन होने वाला है। एक समय प्रभुपाद जी का मम्मी माता भगवती देवी प्रभुपाद जी को गोद में लेकर के जगन्नाथ दर्शन करने के लिए आया। जगन्नाथ देव के पास जब आया प्रभुपाद को लेकर के, साथ साथ एक माला जगन्नाथ गला से गिर पड़े। जब गिर पड़े, वो माला को लेकर के पंडा लोग सब माला को लेकर के प्रभुपाद को चढ़ा दिया। सच सच रथ चलने लगे। कितना खुशखबर है। तो एक कैसा भगवान भक्तों को कृपा करने के लिए द्वार पर 3 दिन रुका किया, और हम लोग भगवान का दर्शन करने के लिए 3 घंटा रुक नहीं सकता कि ऐसा ही सब विचार है। तो भगवान इतना दयालु, भक्तों को कृपा करने के लिए, भक्तों को उद्धार करने के लिए भगवान उनका प्रतिनिधि सबको भिजवा देता। भगवान खुद अवतार लेकर के इस दुनिया में आकर के उद्धार का मार्ग दिखा देता। इस दुनिया से छुटकारा मिलने के लिए कैसे उद्धार होगा, वो मार्ग दिखा देता। तब बट हम लोग ऐसा बंधन में फंस चुका, इस दुनिया का बंधन में, ये बंधन से मुक्त तो नहीं होने चाहते। जो जब हमारा इच्छा नहीं होगा उद्धार होने के लिए, कैसे हम लोग का उद्धार मिलेगा कैसे? पहले इच्छा होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एस्टैब्लिश अ डिजायर, वी हैव टू बी डिलीवर फ्रॉम the actual miserable condition, whatever we are, whatever situation we have. First of all we have to establish our desire. Oh Lord, I want to deliver myself from this miserable condition. Then Lord will help us. Definitely Lord will help us. कितना टाइम, कत बजे? 40। प्रभु जी अभी क्या दर्शन करता, दर्शन करता हूँ कहना। सुनिए, ये कथा तो मैंने एकदम शुरुआत किया, जस्ट लाइक इंट्रोडक्शन। आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन, but actual history I'm not reaching yet. Even if I read whole day, if I am here whole night, it will not finish. Tomorrow we can talk about it, but you have to be on time. বাংলা বলতে হচ্ছে, জানা? হিন্দি জানে না? তাই? ও তাই? কে বাংলা জানে বলো? কেউ হিন্দি জানে না, বাংলা জানে না, শুধু বাংলা জানে, হাত তোলো। শুধু বাংলা কেন গো? বাংলা তুমি ঠিক আছে বলছি। দেখুন, আমি কতক্ষণ ধরে এটাই বললাম কি, যে আমরা ভগবানের কাছে, ভগবানের ধামে যাওয়ার জন্য কত প্রকার প্রস্তুতি নিয়ে আসি। क्या प्रस्तुति माने प्रस्तुति किरकम ना, बैगे भर्ती कापड़ ना कि बैग भर्ती सब खाबार, बैग भर्ती सब कुछ निये आसी, कारण कि कोनो कम ना हो जाए। किन्तु महाप्रभु सन्यास नेवार पर 4 भक्तों के निये रेमुना एलेन, बैग भर्ती किछु निये आसे ना, खाली हाथे। तार चललो कि करे? বলছে
যে যেখানে যেতেন সেখানে ভিক্ষা করতেন। ভিক্ষা করতেন, ভিক্ষা যা পেতেন জঙ্গল থেকে কাঠ নিয়ে আসতেন, রান্না করতেন। এইভাবে মহাপ্রভু ধীরে ধীরে রেমুনা এসছেন। রেমুনা কোথায় না গোপীনাথ মন্দিরে, ক্ষীরচোরা গোপীনাথে। তো ওখানে ক্ষীরচোরা গোপীনাথ মন্দিরে এইভাবে উনি পৌঁছালেন। ক্ষীরচোরা মন্দিরে কিছু কাহিনী বললাম। ক্ষীরচোরা মন্দিরের কাহিনী হচ্ছে ভগবান তার ভক্তর জন্যে ক্ষীর চুরি করলেন। সাধারণত আমরা জানি ভক্ত ভগবানের সেবার জন্য ভিক্ষা করে, চুরি করে, কিন্তু ভগবান ভক্তের জন্য চুরি করলেন। ভগবানের কাছে ভক্তরা অত্যন্ত প্রিয়। তো আমরা এতই কঠোর, আমরা ভগবানের জন্য কিছু করতে রাজি নাই। ভগবানকে আমাদের সেবায় লাগাতে চাই। ভগবান আমাকে এত টাকা দাও, বাড়ি করব, গাড়ি করব, বিভিন্ন প্রকার সব ব্যবস্থা নিব, এরম ধরনের সব বিচার আমাদের আছে। ভগবান কি দেখালেন কি? ভক্ত ভাবে ভাবিত হয়ে ভগবান দেখালেন কি? ভগবানের কাছে সম্পূর্ণ সমর্পণ করতে হবে। সমর্পিত হলেই ভগবান সব কিছু দিয়ে দেবেন। আমি ভগবানকে দেব, দান করব, এ ভাব রাখলে হবে না। ভগবানের সব কিছুই মনে মনে হয় না, একসময় মনে মনে হয় কি আমি এটা দান করতে চাই, আর তুমি দান করার মালিক আছো না। সারা দুনিয়া তো ভগবান, সারা দুনিয়াটা ভগবানের, যা কিছু দেখছেন সব ভগবানের। কিন্তু আমরা একটা মাঝখান থেকে বলি আমি দান করছি। দান করতে পারবেন? এ সম্বন্ধে কটা ঘটনা আমি বলেছি। 1990 সালে আমি তখন ব্রহ্মচারী, গুরুদেবের সেবা করতাম। বিকাল 4টের সময় একজন বিধবা মহিলা এলেন। গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করছেন, মহারাজ, আর তার নামটা মনে ইলা নন্দী, তার নাম, বিধবা মহিলার নাম হচ্ছে ইলা নন্দী। হ্যাঁ, পাগলিলা নয়। হ্যাঁ, তো ইলানন্দী নাম, সল্টলেকে বাড়ি। কোনো এক সময় গুরুদেবকে 4000 টাকা দিয়েছিলেন। জিজ্ঞাসা করতে এসছেন। গুরুদেব বলেন, মহারাজ আমি আপনাকে 4000 টাকা দিয়েছিলাম একটা তুলসী মন্দির বানার, মায়াপুরের তুলসী মন্দির বানিয়ে আমার স্বামীর নাম ওখানে লেখার জন্য। তো গুরুদেব আমাকে দেখে বললেন, আমাদের কাছে 4000 টাকা হবে কি আমাদের কাছে? যে হ্যাঁ হবে। তো দিয়ে দাও টাকাটা। কেন? যে মহারাজ, সেই মহিলা, বিধবা মহিলা বলছে, কেন মহারাজ আপনি ফেরত দেবেন কেন? তখন গুরুদেব বলছেন, মা, ভগবানকে দিচ্ছি, দান করছি, এই বিচার নিয়ে ভগবানকে দিলে ভগবান সেসব নেয় না। ভগবান কৃপা করে গ্রহণ করুন। তোমার মধ্যে তো একটা ইচ্ছা রয়েছে, ওটা করে আমার স্বামীর যে নামটা ওখানে রাখতে। স্বামীর জন্য তুমি দিচ্ছ, ভগবানের জন্য তুমি দিচ্ছ না। এই যে সেবা ভগবান নেবে না। তোমাকে আমি এরম ধোকা দিতে পারবো না।
তুমি এক কাজ করে টাকাটা নাও, নিয়ে যে তোমার এটা করতে রাজি তাকে দিয়ে দাও, আমি নিতে পারবো না। দেখবেন আমাদের মন্দিরে কোথাও কারণ দাতার নাম লেখা নেই, আছে দেখেছেন? গোপীনাথ গৌরী মঠে অমুক দাতা দিয়েছেন, তমুক দাতা, কোথাও নাম লিখতে পারবেন। কেন? অহংকার নিয়ে যদি আমরা ভগবানকে সেবা করতে যাই, সেই সেবা ভগবান গ্রহণ করেন না। ভগবানের কাছে আত্মসমর্পণ করেই ভগবানকে সেবা করতে হয়। আমার কিচ্ছু অধিকার নেই, ভগবান। এ সম্বন্ধে আরেকটা কথা বলেছি, এই যাত্রাতে এই যে আমরা এসেছি, এখানে আসার কথা ছিল আমাদের বিশ্বম্বর প্রভু। সে বিশ্বম্বর প্রভু এলেন না। সবাই বলছে বিশ্বম্বর এলেন না। আচ্ছা, ও এলেও না, না ভগবানের ভক্ত মানে মাধবেন্দ্র পরিপাদের গোপালকে নিয়ে এলো না, কোনটা? আমরা মনে করি অমুক লোকটা আমাদের মন্দিরে দান করে বলেছিল, যেমন আমাদের এক গুরু ভাই বলেছিল যে আমার গুরুদেব সমাধি মন্দির আমি একাই বানিয়ে দেবো, কারোর থেকে নিতে হবে না। লাস্টে আর বলছে আমি পারবো না, এখন বাবা আমার অবস্থা খারাপ। সবাই বলাবলি করছে ও প্রভু দিল না, ও দিল না। আমি তখন বলতে লাগলাম, আচ্ছা ও দিল না, না গুরুদেব ওর সেবা নিল না, কোনটা? আমরা দিতে পারি না যতক্ষণ না সেব্য আমাদের গ্রহণ করেন। গুরুদেব যতক্ষণ না নিচ্ছেন ততক্ষণ আমরা গুরুদেব সেবা করতে পারবো না। ধামে আমরা যাব মনে করতে পারি, ভগবান না যদি না নিয়ে আসে, কোনো একটা অজুহাত দেখে আপনাকে রুখে দেবে। বিশ্বম্বর এরকম হয়েছে। বিশ্বম্বর আসার কথা ছিল, অজুহাত দেখিয়ে এলো না। সবাই যখন বলা বলি করছে তখন এটাই বললাম, বিশ্বম্বর এলো না, না বিশ্বম্বরকে ভগবান নিয়ে এলো না, কোনটা? অজুহাত চলবে না ভগবানের কাছে। লাথি ঝাঁটা খেয়ে ভগবানের সেবা করতে হবে। লাথি ঝাঁটা কেন বলছি এ সময় দেখছি, বলিনি হিন্দিতে, তাতে বাংলায় বলছি। যাও দেখুন, ওই সময় গুরুদেবের ব্যাস পূজা করার জন্য, ব্যাস পুজোর পূর্ব মুহূর্তে আমি বিভিন্ন কোম্পানিতে, কলকাতা থাকতে কলকাতা কোম্পানিতে যেতাম, কোয়ার্টারে যেতাম। গুরুদেবের ব্যাস পূজা ভালো করে মহা সমারোহ করার জন্য। তো একদিন কি হলো, আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল। কেন খারাপ হলো বলছি। একটা কোয়ার্টারে গিয়ে বিল টেপেছি। এটা কোয়ার্টারে দরজার ফাঁকে একটা থাকে না, কি বলে, গ্লাস থাকে না, লুকিং গ্লাস থাকে না, বাইরে কে এসছে দেখার জন্য। সে লোকটা খুব খোঁচো লোক ছিল। সে পায়ের একটা জুতো খুলে বলে, মানে এই ভাষা, শালা তুমি এত মানে যুবক ছেলে, তখন না যেমন যুবক তো সাদা কাপড় পরা, কাজ করে খেতে পারো না, ভিক্ষা করতে এসো, যাও চলে যাও ওখান থেকে, যদি না যাও তো কুকুর লেলিয়ে দেবো আমাদের তোমার পেছনে। তখন আমি বলছি ভিক্ষার দরকার নেই, কুত্তা সামলা। হ্যাঁ, এরকম ধরনের কত রকমের আপত্তি বিপত্তি থাকবে। শত বিপদ, শত গঞ্জনা, শত লাঞ্ছনা সত্ত্বেও আমরা ভগবানের সেবা ছাড়বো না। এই বিচার যতক্ষণ না আসছে ততক্ষণ ভগবান আমার হাত থেকে সেবা নেবে না। গঞ্জনা আসবে, একটা সময় গোপাল বলে আমি ছেড়ে চলে যাবো, কেন? লোকে আমার না বদনাম দিচ্ছে। সেবা করতে গেলে বদনাম হবে নাকি? এই জন্য দেখবেন, এই যে ভগবান দেখাচ্ছেন ভিক্ষা করছেন, ভিক্ষালব্ধ পাচ্ছেন, আবার অতিরিক্ত কোনো দিয়ে দিচ্ছেন, বিচার করছেন না কালকে কি হবে।
এইভাবে শরণাগত হয়ে ভগবান নিজে ভক্ত সেই যে শরণাগত হয়ে ইনি এলেন রেমুনাতে। রেমুনাতে আসার সঙ্গে সঙ্গে ভগবান যখন গোপীনাথকে প্রণাম করলেন, গোপীনাথের মাথা থেকে তার ফুলের চূড়াটা, চূড়া জান চূড়া মানে মানে মুকুটটা খসে পড়ে গেল ভগবানের মাথা, মানে মহাপ্রভুর মাথায়। এর অর্থটা কি? এক চলন্ত ভগবান কৃষ্ণ তিনি দণ্ডবোধ করছেন বিগ্রহ ভগবানকে, আর বিগ্রহ ভগবান খুশি খুশি হয়ে খুশির লক্ষণটা দেখালেন কি নিজের চূড়াটা তার মাথায় ফেলে দিলেন। আর ভক্তের কি ইচ্ছা, ভগবান এভাবে কৃপা করলেন আমাকে। এখানে ভগবান কৃষ্ণ মহাপ্রভু রূপে এসছেন বটে, কিন্তু ভক্ত বেশ নিয়ে এসছেন। তো ভক্তের স্বভাব কি হবে? আনন্দে, ভগবানের কৃপা হয়ে গেল, আনন্দে আত্মহারা হয়ে কীর্তন আরম্ভ করলেন। কেন? এখানকার এই যুগের আনন্দ কিসে? কীর্তনে আনন্দ, যথার্থ আনন্দ কীর্তনে। কেন? কীর্তনের মধ্যে ভগবান আছেন। যেখানে ভগবান আছেন সেখানে আনন্দ আছে, যেখানে ভগবান নেই সেখানে দুঃখ আছে। যতটা দূরে ভগবান আছে ততটা দুঃখ আমাদের মধ্যে আছে। এই জন্য কীর্তন, এই যুগটা কীর্তনের যুগ। কীর্তনের দ্বারা ভগবানকে নিয়ে আসতে হবে, আর কীর্তনের দ্বারা ভগবানকে প্রকট করতে হবে। এই ভগবান কৃষ্ণই চৈতন্য মহাপ্রভু রূপ নিয়ে এসে এইভাবে আমাদের শিক্ষা দিয়ে গেছেন। আবার এক সময় আমি বলেছি কিভাবে কোন প্রসঙ্গে ভিক্ষা কবে প্রসঙ্গে বলেছি, 1993 সালে 1993 সালে গুরুদেব বৃন্দাবনে গেছেন। সকাল 7টার সময় কি 5টার সময় যাওয়া আমার মনে নেই, খুব সকালে বেরিয়ে পড়ছি আমরা। 500 টাকা দিয়ে একটা অ্যাম্বাসাডার ভাড়া করেছি। সঙ্গে আমি আছি, গুরুদেব আছেন, রামহরি প্রভু আছেন, আর ভাগবত, এখন সে ভাগবত মহারাজ আছেন। তো 4 জন আমরা আছি। দর্শন করতে করতে 12টার সময় করে এসেছি সংকেত কুঞ্জে। সংকেত কুঞ্জটা হচ্ছে কোথায়? বর্ষনা নন্দগামের ঠিক মাঝখানে। সংকেত কুঞ্জে এসে গুরুদেব বলছেন, ক্ষুধা লাগছে, দেখো না কিছু পাওয়া যাবে, কেন মাধুগুরি পাওয়া যাবে? কিছু তো সঙ্গে নিয়ে যায় না, মাধুগুরি সম্বল। আবার আখের ক্ষেতকে দেখে, আখের যে জমিকে দেখে, আখ হয়ে আছে দেখে, দেখুন এখানে আখের রস পাওয়া যাবে কি, দেখো না। আখের রস নিতে চলে গেল ভাগবত প্রভু, আর মাধুগুরি করতে চলে গেলেন আমাদের রামহরি প্রভু। 15 মিনিটের মধ্যে এক গাদা গরম গরম রুটি, এবারে ঘি মাখানো, আর আচার, লেবুর আচার, আমের আচার নিয়ে চলে এলেন। আমাদের দরকার 1 গ্লাস আখের জুস, 10 লিটার ভরা বালতি ভরা আখের জুস চলে এলো। আমরা তো খেলাম। ভগবান ভক্তের ইচ্ছা পূরণ করার জন্য সব কিছু করেন। তো ভগবানের ভক্ত মাধবেন্দ্র পুরী পারে ইচ্ছা হয়েছিল যে একটুখানি ক্ষীর আস্বাদন করতে পারতাম, যেটা অমৃতকেলি ক্ষীর ভগবান লাগা এখানকার ব্রাহ্মণরা। তার ইচ্ছা পূরণ করার জন্য ভগবান ক্ষীর চুরি করলেন, ভক্তের ইচ্ছা পূরণ করার জন্য। এই সামান্য এইসব কথাগুলি সংকেত স্যার বললাম আমি, আমার আর মনে নেই যে আমি কি বলেছি ইংরেজি হিন্দিতে, এইগুলোই বলেছিলাম। হ্যাঁ, ঠিক আছে, তাহলে এখন তো সন্ধে হয়েছে। সকালে গায়ত্রী করবেন তো নাকি? জপ করবেন, গায়ত্রী করবেন, গল্প করবেন না।